ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜିତ ହେବ ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ। 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏହି ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ 2026 ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜର କାହାଣୀକୁ ସାମିଲ ବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପାଇଁ ନିଜର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଠାଇ ପାରିବେ। 5 ମିନିଟ୍ ଅବଧିର ସିନେମା ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ 10 ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସହ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ ଆର୍ଆର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ 20ରେ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାତୀୟ ଦୁଇ ସ୍ତରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। 12ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାରା ଭାରତରୁ ପାଖାପାଖି 500 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମିଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। 6 ଜଣ ଜୁରି ମେମ୍ବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିନେତା ଓ ସମୀକ୍ଷକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଚୟନ କରିବେ। ତେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସବ ବା ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଭାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୁରି। सामर्थ्य 2026 जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आरआर इवेंट्स द्वारा ऑर्गेनाइज करा होची गोटे नेशनल फिल्म फेस्टिवल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कहबी जोटा कि 5 मिनट मध्य रे फिल्म्स तैयारी हे परिबो। आ इतर पर जो थीम टी रहिची जे सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल तो तांको रो कहानी सामना को आसीबो। ता से तो यंग फिल्म मेकर्स सिनेमाटोग्राफर्स एक्टर्स समस्त गुड स्कोप मिलिबो तांको नेचर प्रतिभा देखा पई ए शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल माध्यम रे। सो मो बहुत खुशी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आरआर इवेंट्स रो ए पदक्षेप रे एंड वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड। केवल ओडिशा नो ओडिशा बाहर भी जो माने अछन सेमान भी शामिल हो जे एटा ओडिशा पे केते प्राउड मोमेंट निहाती भाबरे आगुरु ए भली फिल्म फेस्टिवल हमने बाहर देखुलु ओडिशा बाहर किंतु एबे ओडिशा ही ऑर्गेनाइज करा जाउची और दैट टू नेशनल फिल्म फेस्टिवल जेतु रहिची माने ओडिशा बाहर फिल्म मेकर्स माने एते पार्टिसिपेट करि परछंती आ सेमानकर आ ओडिया रे जो कलाकार रहिछन्ती बा टेक्नीशियंस माने रहिछन्ती आई थिंक एटोडे 23rd को जो ग्रैंड फिनाले हबो से दिन गोटे बड़ क्रिएटिव माहौल देखियो को मिलबो एते जण फिल्म मेकर्स मानकर। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कल्चरल एक्सचेंज मध्ये निहाती भाव जितेबले कि ओडिया सिनेमा इंडस्ट्री एबे बहुत भल समय देखि गति करुछि से बॉक्स ऑफिस कोंतु बा कंटेंट सिनेमा रे कोंतु सबुतरे बहुत भल प्रूफ करि सारिछि। से समय रे एभली फिल्म फेस्टिवल आनिबा समस्त को एनकरेज करबा सहित समान। तो आगामी दिन रे एभली फिल्म फेस्टिवल हेले बहुत फिल्म मेकर्स माने बहुत बेटर फील करिवे एंड सोना करियर मध्ये फिल्म इंडस्ट्री रे आसिया पे मध्ये एनकरेज हेबे। देखो मोर कहवा कथा होची जे आमे गोटे एई कार्यक्रम भितर आमे गोटे सुजोग पाइछु शामिल हेबा पई। आजिकल जहाँ भी होची आपण माने देखुछन समाज रे को भली भाबरे अग्रगति होची सामाजिक स्तर रे समस्तंकर मानसिक स्तर रे मध्ये आमे समस्त उन्नततर जीवन भितर आमे रहूछु। तेणु प्रत्येक क्षेत्र को आमर ये कौन आमर सम्मान देवा दरकार। एटा सरकार गोटे बहुत सुंदर प्रचेष्टा एवं सेमानक पई बहुत बड़ एनकरेजमेंट अच्छी। आमे आमे तो निजको छोट मने करूछु जेतबे आमे सेमानक पाखरे टैलेंट गुडा को देखुछु हम जाको आमे कहूचे स्पेशली ब्लेसेड चिल्ड्रेन सेमानक आमे कहिबा निश्चय कने जेतबे सेमानकर कोनोसी कार्यक्रम आमे देखुचे भारी कष्ट भी लागे हमकु कारण आमे जनरलाइज कर दे परिबा नै सब जिंस को गोटे मनीष साधारण भाव में बंचिबा आउ असाधारण भाव में साधारण हेकी बंचिबा ये सब भितर बहुत डिफरेंस रही ताकू जेतबेले आमे रूपांतरित करा जाउची किछि फिल्म माध्यम रे से छोट फिल्म हो कि बड़ फिल्म हो। तेणु फिल्म जी करंती जो माने करिवे सेमानंकु आमे बहुत सम्मान देवा दरकार एवं सेमानंकर एई इच्छाटा को आमे सम्मान देवा दरकार एवं सेमानंकु एनकरेज करबा दरकार। एथिबे आमे आज आसीचु बीइंग 50 इयर्स बैक मु एठी काम करूतली फिल्म इंडस्ट्री रे। तेणु वर्तमान जदि मते रखा जाउची जूरी भाबरे आई एम वेरी मच ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस achievement. Thank you so much and wish all the best wishes for future. Thank you so much.
ଆକ୍ସନ କୁହ। ପଚରା ଲାଭ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିସିଏସନ ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସଏସବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ। ଗୋଟେ ସାରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ୟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଭଳିଆ କେମିତି ଭଲରେ କରିବା ପାଇଁ। ଗଲା ବର୍ଷ 2025 ରେ ଆପୋଜ 280 ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରୁ। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବଡ ଆଶା ଅଛି। ଆର ବର୍ଷ ଏତେ ଯୋଉ ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏ ଶୋଟି ବହୁତ ଲୋକ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି କହିଲେ ଏଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କରାଯାଉ। ଯେମିତି ଏ ବର୍ଷ 500 ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତାର ଏମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ। ତ ସେଇ ବଡ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚଲେଇଛି ପ୍ରଶଂସା କରିଛୁ। ଏମିତି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚୁ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରେ, ମାନେ ଇଏରୁ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରୁ। ତ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ମେକର ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଏବାଉଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ ଏବଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ସ। ତ ଭଲ ଭଲ ଜୁରି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସୁ, ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାଇଜ ମନି ଅଛି 10 ଲାଖ ରୁପିଜ। ଏଇଟା କୋଉଠି ରହେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସବୁ ରଖନ୍ତି ଫ୍ରିରେ, ତାଙ୍କୁ ଓନ୍ଲି ଇଏ ଦିଆଯାଏ। ତ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଏ ବର୍ଷ ଆସୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁ କମର ଯିଏ ବି ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବେ 5 ମିନିଟ୍ ମାକ୍ସ ଫିଲ୍ମ ବନାଯିବ। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୁରି ମାନେ ଯୋଉ ଜୁରି ଡିସିସନ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ, ସେମାନେ ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ। ଆସନ୍ତା 23 ରେ ହବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସୁ। ଏଇ 18 ତାରିଖ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତ ମୁଁ କହିବି ନ୍ୟୁଜ ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ବଢିଆ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। नो 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 ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ମ କରିପାରିବେ ଏବାଉଟ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। Thank you so much. 5 minutes, max 5 minutes. ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୟୁବା ସମୟ।